Opel Ashke سال برارش 2009 دوستان عزیز ماشین وگان نمی باشد من این نمود بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین من خیلی که دیده ایستاده حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن دو آینه های پیش الکتروپاکت این آینه چاش الکترونیکه коробкаш механика اینجا سی دی پلیر نورد سنتر زماک پرابیگش 233,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز من این هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده من این هولت سالن قفای ماشین موتور 1.6 سوزشوارش بنزین راسخواد چقدره؟ ماکسیمالش 10 لیتر راسخواد ماکسیمالی 10 لیتر به سخته میگردد بسیاری منی حالتی موتور ماشین دوستان عزیز نرخ ماشین 66,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 950 79 00 تویوتا کمری سال برارش 2011 دوستان عزیز من این نمودی بیرنه ماشین من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زماک коробкаш автомат اینجا مانیتور دارد دوستان عزیز پرابیگش معلوم نه من این هولت سالن ماشین دو سیدینی پیش بگیره باز سیدینیاش لیفت من این هولت سالن قفای ماشین دوستان عزیز باز من اینجا لوکام دارم موتور 2.5 سوزشوارش بنزین نرخ ماشین 160,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 927 02 22 ایکو سال برارش 98 دوستان عزیز من این نمود بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین من این یه باره بگه شک شادگی یکتا بلونی زپاس کشه منه حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو آینه های پیش الکتروپاکت коробкаш مکانیکه من اینجا مایتافون دارد پرابیگش 277,000 کیلومتر دوستان عزیز من این هولت سالن ماشین من این هولت سالن قفای ماشین خیلی که دیده ایستاده اید موتور 08 سوزشوارش بنزین راسخودش 5.5-6 لیتر که 100 کیلومتر میگردد من این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین دوستان عزیز نرخ ماشین 16,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 816 05 16 اوپل زفیره سال برارش 2003 کامپلیکتاسیش اینجای می باشد من این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш مکانیکه اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگش 152,000 کیلومتر دوستان عزیز من این هولت سالن ماشین
چه خیلی که دیده ایستاده؟ من این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 1.1 سوزشوارش گاز بنزین газаш евро 4 расходаш 10 تا газки 100 км мегардад дӯстон азиз ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 770 81 89 Opel Hedgewick соли барориш 94 дӯстони азиз ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электропакет коробкаш механика ман инҷа CD плеер дорад пробегаш 314000 километр пробег мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин расход чӣ қадар газ гирӣ яко расходаш 10 та газ гирӣ 90-95 километр мегардад ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи октябри 2021 нархи мошин 25000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 918 31 99 91 матиз соли барориш 98 дӯстони азиз ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед ман ин намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон дута ойнаҳои пешаш электропакет коробкаш механика ман инҷа USB плеер дорад пробегаш 308000 километр пробег дӯстони азиз ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед ман ин ҳолати салони қафои мошин мотораш 1.1 сӯзишвориш газ бензин расходаш 10 та газ гирӣ 130 километр мегардад дӯстони азиз ман ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 17000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 882 82 78 Toyota Camry соли барориш 2007 дӯстони азиз мошин американка мебошад ман ин намуди берунаи мошин ёдовар мешавем санҷи техникиш то моҳи октябри соли 2021 ин багажошам кушодагӣ дӯстон ман ин запаскаш будааст дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат ва инҷа CD плеер дорад пробег пробег маълум намефаҳмем ва инҷа боз люкам дорад яъни сиденёш лифт дӯстони азиз ман ин ҳолати салони қафои мошин
мотор 2.4 сӯзишворӣ бензин. расход чӣ қадар ака? расходаш 9-10 литр ва 100 километр мегардад дӯстони азиз. нархи мошин 105000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 3 4 77 73.